Tari lang ya. Ano ninyo ang dari ba? Ah, anang, pilay pliti ya. Tara ya. 150 ma'am oy. Kami 50 ra Oh. ma'am. 150 day, mahal na good. Uy, 50 raman diri kasagaran ya, oy. Ay binuang na mo 150 intahan oy. Sini 50 ni mo kuwang pamintani panggasolina ma'am 150 ma'am oy. Hala, mahal na good. Di mo 50 raman diri kasagaran diri ya. Wa jud ko nagbinuang 50 ra jud pliti diri pa dong. 150 intahan may pati intahan ni layo ay intahan inyo ha oy. Ano siya? Dun saan man na kuya, oy nga kanang mo yun akong gitaguan, gilahi jud ko na kay para pliti diri pa dong. Wa jud ko lang kwarta. Ma'am 150 lagi ma'am ay binuang dia ma'am kay pati layuan ninyo ha ma'am. Dun saan man na kuya, wala man jud ko lang kwarta diri. Pag sure ma'am nindot kay kag bago, nindot kay kag relo nya 50 ra mong kwarta. Baga jud ayo aniya, pa wa jud ni sulod kwarta. Maura jud na ako nabiling kwarta ya, wala jud lain. Binuang na mo ha ma'am ay. Lagi ya, tinawag bitaw 50 na lang jud. 150 lagi ma'am. Pwede na 100. Wala naman ko lain kwarta yo nya. Musugot kaya. Huh? Kanang humot lang kanino katutoy nako, 50 pikas tutoy niya, pikas tutoy 50 pod. Pag sure di man na unsa di man unsa may mahimo yung tanan ko anang kumot-kumot ay nga mo kay mahimo kwarta kung kinahanglan ma'am. Wala pag tuusa pa di sa ko isiboy nga anak isiboy ma'am. Sana